እግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ሲናገር መንገዱን ታውቃላችሁ ባላቸው ጊዜ መንገዱን እንዴት እናውቃለን አሉት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልሶ እንዲህ አላቸው፣ መንገድ እውነት ሕይወት እኔ ነኝ፣ ከእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ብሎ ተናግሯል። ወደ እግዚአብሔር መንግሥት የሚገባበት መንገዱ አንዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው ስለኛ በደምና መስቀል በደል በመስቀል ላይ የተሰቀለው በትንቢተ ኢሳይያስ 53:6 ላይ እግዚአብሔር የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ ተብሎ እንደተጻፈ የሁላችንን በደልና ኃጢአት ተሸክሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቀለ። ስለኛ ቆሰለ፣ ደቀቀ፣ የሕማም ሰው ሆነ። በእርሱ የሚያምኑ የዘላለም ሕይወት እንዲኖራቸው እንጂ እንዳይጠፉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን በመስቀል ላይ ራሱን ሰጠ፣ ሞተ፣ ተቀበረ። በሦስተኛው ቀን ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ። ደግሞ ወደ ሰማይ አረገ። ዳግም ደግሞ በክብር በሙታንና በሕያዋን ላይ ሊፈርድ በክብር ይመጣል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ሲመጣ ለመፍረድ በሕያዋንና በሙታን ላይ ሊፈርድ በእርሱ ያመኑትን ደግሞ ለዘላለም ሊያሳርፋቸው ይመጣል እንጂ ለሞት ለውርደት አይመጣም። ስለዚህ የእሱ መምጣት ደርሷል። ወገኖች ዛሬ እመኑ፣ ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአቴን አንጻ ይቅር በለኝ በሉ። የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኛው አዳኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ልዩነት የለም። ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋል፣ የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል ተብሎ ተጽፏል። የኃጢአት ደሞዝ ደግሞ የዘላለም ሞት ነው። ሞት ማለት ለዘላለም ከእግዚአብሔር መለየት ነው። ስለዚህ ያ ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት ከእግዚአብሔር ጋር የምንታረቅበት ደግሞ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ኑ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሳችሁን ለዚህ ጌታ ስጡ። ራሳችሁን ለሱ ስጡ። እሱ አዳኝ ነው። እሱ ፈዋሽ ነው። እሱ የዘላለምን ሕይወት የሚሰጥ እሱ ነው። ሕይወትና ትንሣኤ እኔ ነኝ ብሏል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሕይወትን የሚሰጥ እሱ ብቻ ነው። መጨረሻው ቀርቧል። ቀኑ ደርሷል። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በማቴዎስ 24 ላይ የመጨረሻው ዘመን ምልክቱ ምንድነው ብለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ደቀ መዛሙርቱ በጠየቁት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም እንደሚጠፋ ከሰላም ከመጥፋቱ የተነሳ ፍቅር የምድር ፍቅር እንደምትቀዘቅዝ፣ ጦርነት እንደሚሆን፣ ጥላቻ እንደሚበዛ፣ ብዙ የምድር መናወጥ እንደሚሆን፣ የተለያዩ ምልክቶች እንደሚሆኑ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል። ያ ምልክት ደግሞ አሁን እየተፈጸመ ነው። ስለዚህ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ደርሷል። በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ። የእግዚአብሔር መንግሥት ቀርባለች። ንስሐ ግቡ። መዳን በሌላ በማንም የለም። መዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ስለኛ የተሰቀለው አንዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ሌላ የኃጢአትን ዋጋ የኃጢአትን ዕዳ የከፈለ ሌላ የለም። የኃጢአትን ዋጋ የከፈለው ዕዳችንን የደመሰሰ ስለኛ የቆሰለ እሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ስለዚህ መዳን በሌላ በማንም የለም። ኑ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ። የምንሰብክላችሁ የሃይማኖትን ጉዳይ ሳይሆን የሕይወት ጉዳይ ነው። ኢየሱስ ሕይወትን ሊሰጥ መጣ። ሕይወትን እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣው ብሏል። ሕይወትን የሚሰጠን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ሞትን ድል ያደረገው እሱ ብቻ ነው። ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ ያረገ ዳግም ደግሞ የሚመጣ እሱ ብቻ ነው። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ፣ የዘላለም ሕይወት ታገኛላችሁ። ልጁ ያለው ሕይወት አለው ይላል እግዚአብሔር ቃል። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዷልና ይላል። ይህም ዓለም በእርሱ አምኖ እንዲድን እንጂ በዓለም ሊፈርድ አይደለም ይላል። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር የመጣው በመስቀል ላይ የተሰቀለው እኛን ከፍርድ ሊያድነን እንጂ ሊፈርድብን አይደለም። ነገር ግን ይህን ሁሉ የእግዚአብሔርን ምሕረትና የእግዚአብሔርን የፍቅር ጥሪ እምቢ ያሉ እስከ መጨረሻው ልባቸውን ያደነደኑ ፍጻሜያቸው ጥፋት ነው፣ ሞት ነው፣ የዘላለም ስቃይ ነው። ስለዚህ ከዛ ለመዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ እመኑ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ዱርቤ ማርያም ራቀላቴ ገሮፍ ደብሸ ተከራብያ ለፋሩፈ ኑፍ ጀደሞ ሸፈኖ ባት ኢሰገረፈሜ ኢሰ ቁላ ዳበቴ isa mukatti rarraafame qullaasaa du'ee moosa du'aa ka'e deebi'ee isa dhufu waa'ee isaa dubbachaa jirra.
Yesus karaana na dhae dhugaana na dhae jireenya na dhae namni yoona tamana jireenya hin argateera Yesus isatti amanuudhaan malee jireenyi hin jiru jireenyi hin argamu akkuma isinitti dubbachaa jirru dhugaan kun kan isinii gala yoo jiraattan harka keessan nutti argisiisaa gooftaa kana fayyisaa lubbuu keessanii godhaa fudhadhaa guyyaa kana hin dabarsinaa yeroo kana hin dabarsinaa guyyaan fayyina keessanii irra aduun kun ituu inni aduu isinitti ituu hin lixin fooniif lubbuun keessan ituu gargar hin bahin guyyaan dheekkamsa Waaqayyoo jira guyyaan firdii jira Yesus Kiristoos yeroo inni tolfinaan deebi'ee mul'atu yookaan deebi'ee dhufu dhiyaateera kanaaf namoonni yaada garaa keessanii geeddarachuu barbaaddan namoonni gooftaa Yesuusitti amantanii si'ooliin keessaa ooluu barbaaddan abidda bara baraa keessaa ooluu kan barbaaddan du'a bara baraa keessaa ooluu kan barbaaddan seexanaaf ergamoota seexanaatiif bakka qophaa'e sana keessaa ooluu kan barbaaddan gooftaa kana fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii fudhattanii jireenya argachuun barbaada jireenya naa wayyaa boqonnaa naa wayyaa kan jettan yoo jiraattan harka keessa nutti agarsiisa gooftaa kana isinii kadhan fayyisaa lubbuu keessanii godhaa fudhadhaa nama sodaatina fira keessanii sodaatina yookaan namoota sodaatina dhimmi dhimma lubbuu waan ta'eedhaaf lubbuu keessanii murteessa dhimmi lubbuu keessanii kan isinitti dhaga'amu waa'ee lubbuu keessanii kun kan isin dhibu lubbuun keessan gara du'a bara baraa akka ishee hin danne kan barbaaddan nama jirtayyuu kamiyyuu taatee harka keessa nutti argisiisa gooftaa kana fayyisaa lubbuu keessanii godhaatii fudhadhaa eessa jirtu obboloota koo eessa jirtu firoota koo sagalee kana dhagaa kan jirtan dubbii kana dhagaa kan jirtan ani ilma Waaqayyoo Yesuusitti nan amana kan jettan sineeka gooftaan sin waamaa jira waamicha kana hin dabarsinaa aduu abitti hin dhiisisinaa firdii jalaa baana namoonni akkasii yoo jiraattan nan amana kan jettan yoo jiraattan ani gooftaa kana fayyisaa lubbuu kootti godhee fudhadha yoo kan jettan yoo jiraattan harka keessa nutti agarsiisa Waaqee sita deebi'ee mo'icina guddaatiin deebi'ee dhufna gaafa deebi'ee dhufu sana Yesuus Kiristoositti kana malee jireenya qaba sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu utuu jiru Yesuusitti kana malee yoo du'eeyyuu inni jireenya qaba jedha guyyaa sanatti waaqni kan nuuf ta'uu danda'u Yesuus Kiristoos duwwaadha waa'ee keenyaaf isa du'e waa'ee keenyaaf isa fannifame waa'ee keenyaaf dhiiga isaa sana dhangalaase Yesuus Kiristoos guyyaa tokko ulfina guddaatiin deebi'ee dhufa kan inni deebi'ee dhufu immoo sababa cubbuu keenyaaf du'uutu hin taane sababa cubbuu keenyaaf rakkachuu hin taane sababa cubbuu keenyaaf gidiraa fudhachuu hin taane warra sattamanan jireenya bara baraatti gachuudhaaf warra jireenya isaanii irratti fayyisaa lubbuu isaanii godhanii fudhatan mootummaa Waaqayyootti gachuudhaaf Yesuus Kiristoos gaaf tokko deebi'ee ulfina guddaatiin dhufa deebichi dhiyaateera sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu namoonni nagaadha gadiidhatu jedhanii badisnitti yaadamini akka ciniinsuun dubartii ulfaatti dhufutti isaanitti dhufa sana jalaas ba'uun hin danda'amu jedha guyyaa rakkinaa sana jalaa ba'uun kan danda'amu har'a Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keenyaa goone yoo fudhanne duwwaadha firdii sana jalaa ooluu kan hin dandeenyu har'a Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya irratti yoo moosifne duwwaadha guyyaan dhumaa dhiyaateera guyyaan firdii dhiyaateera mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera kana sana immoo mootummaa Waaqayyootti galuu kan danda'amu immoo har'a Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keenyaa goone yoo simanne duwwaadha inni sababa hunduma keenyaaf sababa cubbuu hunduma keenyaatiif gara jireenyaatti nu deebisuudhaaf ilma isaa tokkicha Waaqayyoo waaqarraati gara biyya lafaatti erge ilmi isaa kunis dhufee sababa cubbuu keenyaatiif fannootti ol ba'ee sababa cubbuu keenyaatiif lubbuu isaa dabarsee kenne sababa cubbuu keenyaatiif dhiiga isaa dhangalaase dhiigni isaa inni fannoo irratti dhangaleessuun immoo cubbuu hundumaa irraati nama qulqulleessa. Namni dhugaan kun sinii galu namni dubbii kana hubattan harka nutti argisiisaa gooftaa kana fayyisaa lubbuu keessanii godhaa fudhadhaa. ኢየሱስ ክርስቶስ የሕይወቴ ጌታና አዳኝ አድርጌ አምነዋለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ፈቃደኛ ከሆናችሁ መምጣት ትችላላችሁ ወደዚህ ስፍራ።
ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ ጌታና አዳኝ አድርጌ እቀበላለሁ፣ እሱን አምናለሁ፣ እሱን ብቻ እከተላለሁ የምትሉ የምትወስኑ ካላችሁ፣ ምክንያቱም እኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ለጥቅማችን ነው የምንከተለው። እሱን ብንከተለው ሕይወት ነው የሚሆንልን። ስለዚህ እሱ በመስቀል ላይ ስለኛ አላፈረብንም። እኛም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን አምነን ለመቀበል ልናፍር አይገባንም። ሰዎችን ልናፍርና ልንፈራ አይገባንም። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኔና ስለናንተ በመስቀል ላይ ራቁቱን ሲሰቀል አላፈረብንም። ሰዎችን አትፍሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሕይወታችሁ ጌታና አዳኝ እንደሆነ አምናችሁ ተቀበሉ። ለተቀበሉ በስሙ ለሚያምኑ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ተብሎ ተጽፏል።